नमस्कार बंधुगण आपण मानक मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। कर्कटर राशि विषय आसतु जानिबा नवग्रह केउं प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेष में अशुद्धता प्रदान करुथिबा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकारक विषय में जानिबा। सेथिपाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं आपणकर जदि कर्कट राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चित लिखंतु। तेबे आसंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रमटी को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। अगस्ट मास आरंभ कर्कट राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय सर्वप्रथमे जानिबा। बंधु माने राशि चक्रर चतुर्थ राशि होउछि कर्कट राशि एवं आपणकर राशि अधिपति होउछंती चंद्रमा। चंद्रमा प्रति 2 दिन रे थरे निज राशि परिवर्तन करिथांती। तो बंधु माने अगस्ट मास आरंभ आपण माने प्रथम भावरे विराजमान अछंती सूर्य, द्वितीय भावरे विराजमान अछंती बुध एवं शुक्र, तृतीय भावरे विराजमान अछंती केतु, अष्टम भावरे विराजमान अछंती शनि, नवम भावरे विराजमान अछंती राहु, एकादश भावरे विराज अछंती गुरु एवं मंगल। एवं तेबे बंधु माने एही समय शनि 7:30 चालू अछि। तो आसंतु प्रथमे जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही अगस्ट 2024 रे। तो बंधु माने आपणक कुंडलीर प्रथम भाव होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर यूनिटर सिस्टमर भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति होउछंती चंद्रमा, जेहेकि आपणको 2 दिन को थरे निज राशि परिवर्तन करिथांती। आपणकर प्रथम भागरे विराजमान अछंती सूर्य। तो बंधु माने 26 अगस्ट पर आपणकर स्वास्थ्य रे किछि समस्या देखा देई पारे, कारण 26 अगस्ट पर आपणकर पंचम भागर अधिपति मंगल आपणक द्वादश भाव को चलन करिवे। तो सही समय आपण को विशेष करी आपण कौन करेंगे ना निजर खाइबा पीवा प्रति टिके ध्यान देवार अच्छी। लिवर, स्टोमक एवं डाइजेस्टिव सिस्टम रो किछि प्रॉब्लम आसीपारे। अधिक भाविबा कारण मुंड विधा मध्य समस्या देखा देई पारे। माइग्रेशन रो किछि इश्यू देखा देई पारे। यह व्यतीत आपणक स्वास्थ्य रे कौनसी बड़ इश्यू देखा देबार नहीं। आपणको एही सब जिनिस प्रति विशेष ध्यान देवार अछि। एवं मंगल जेतेबेले आपणक द्वादश भाव को विराजमान थिबे सेतेबेले छोट मोट खंडिया होबार मध्य संभावना रहिछि। तो एही सब समस्या प्रति टिके ध्यान देबे। एबे आसंतु जानिबा आपणक शिक्षा क्षेत्र रे भाव किपरि रहिबो ए अगस्ट 2024 रे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो ए अगस्ट मासटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भागटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति होउछंती मंगल। मंगल आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती एवं आपणकर निज गृह पंचम भाव को सप्तम दृष्टि रे देखुचंती। एक तो मंगल लाभ स्थाने विराजमान अछंती, द्वितीय रे निज गृह को स्वदृष्टि रे देखुचंती, जहाँकि आपणक पई अत्यंत शुभ अटे। 26 अगस्ट पर्यंत आपणकर मंगल स्थिति बहुत भल रहुची। आपणकर पाठपढ़ा रे 26 अगस्ट पर्यंत किछि समस्या देखा देबो नाही। आपणकर निज 26 अगस्ट मध्य कौनसी एग्जाम अच्छी पाठपढ़ा नहीं किसी समस्या नबाकू ना डिसीजन नबाकू चाहूँगी, कौनसी एडमिशन होबाकू चाहूँगी, तेबे 26 अगस्ट पर पूर्वर आपणक पई बहुत भल समय रही। एमिति कि भल 16 अगस्ट पर्यंत सूर्यंक स्थिति मध्य भी भल रहिबो। सूर्य निजर स्वभाव प्रवेश करिवे। सूर्य आपणकर द्वितीय भाव को चलन करेंगे, जहाँकि सूर्यंकर स्वगृह अटे। सूर्य द्वितीय भाग को चलन करिबा परे आपणकर बाणी रे मधुरता आनिबे, आपणक मध्यरे कॉन्फिडेंस आनिबे, आपणक मध्यरे साहस एवं पराक्रमर मध्य वृद्धि कराइबे। 26 अगस्ट परे आपण पाठपढ़ा को नहीं कौनसी डिसीजन जमा नियंतु नहीं। प्रेम जीवन आपणक जीवन रे किपरि रहिबो। आपण बंधु मैंने कौन करेंगे, शिक्षार भावर हवा सहित पंचम भागटी होइथिबा आपणकर प्रेम जीवनर भाव
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ସହିତ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କିଛି କ୍ରୋଧ ବି ଦେଖାଦେବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, କିଛି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ଦେଖାଯିବ। ତ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନ ଆସିପାରେ। ତ ଏହିସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ତ ବିଶେଷ କରି ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାଗରେ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 14 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ବକ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଅଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିସକମିଶନ ନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଇରିଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ଶନି ବକ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣ ସପ୍ତମ ଭାବର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ 2 ଜଣ ମିଶି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ 2 ଜଣ ମିଶି କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ଏହିସବୁ ଛୋଟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଆଉ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 2024ରେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ଆପଣ ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ରାହୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ନବମ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପିତୃଦୋଷ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ରହିବେ। ଆପଣ ତ ଦେଖି ଚାହିଁ ଟିକେ ବୁଝି ବିଚାରି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତରବରିଆ ଭାବରେ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବେ କାରଣ ଗୁରୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଦୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାଗକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବଢ଼ିବ। 15 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରମୋସନରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, 26 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିଯାଇପାରେ ଏବଂ କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରନ୍ତି। ତ ଏହିସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ। ତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ କାରଣ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବିଜନେସରେ ଗ୍ରୋ ହେବ, ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
तेबे बंधु मैंने मोर भिडियोटी आपण मानकु निहाती पसंद आसते बोली भावुची। जदि पसंद आसे निश्चित लाइक शेयर कमेंट करिया को जमार भी भूलिबेनी। ये तो थिला आमर कर्कट राशि विषय रे अगस्ट मासर किपरि कटिबाकू जाउची। तेबे बंधु आपन को जदि मोर भिडियोटी पसंद आसे निश्चित कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लेखिया को जमार भी भूलिबेनी। आपनकर सांग साथी बंधु मानव समस्त को मध्य भिडियोटी को शेयर कर दियंतु। तार यही वीडियो देखिए तार लाभ एवं फायदा उठाई पारे। तेबे दर्शक बंधु मोर रहुची पुणी देखा आगामी आउ गोटे नुआ भिडियो रे।